एका आठवड्यान आयलेलो आसा आनी एका आठवड्यान तुम्ही ऑलरेडी फोन घेतलेला की एका आठवड्यान इतलें काम जालेलें आसा. सो बरें दिसलें म्हाका की ज्या स्पिडीन काम चालू आसा येता ते 8 दीस 10 दिसां भितर म्हाका दिसता हें पूर्ण काम सोंपतलें तितल्यान क्युअरिंग आनी मे बी बाय मिड जून ब्रिज जो आमी ओपन करूंक शकता. लोकांनी हांगा भरपूर त्रास काडलेले आसा सायडीच्यान तांकां एक टेम्पररी वाट करून दिलेलें आसा आनी अशें काम सोंपता तेजें डिसिल्टींग करूनय इदर थ्रू PWD ऑर WRD ते डिसिल्टींग करून घेतले. कारण लोकां खातीर एक रिलीफ दिवपा खातीर वाट दवरचीच पडली कारण फुडल्यान जर गेलो जाल्यार वाट भरपूर धाकटी जावन आसा. सो जो रस्त्याच्या पोंदा जो व्हाळ आसा तो डिसिल्टींग करून त्याच्या वयर रोड बांदलो वयतलो. आतां कास्टिंग जालें की मागीर हें सगळें काडले उपरांतूच डिसिल्टींग जातलें. नाल्यार कितें आसा आमी डिसिल्टींग केल्यारूय परत तें पायप घालून माती भरलेले आसा न्हू टेम्पररी रोड करपाक. सो सद्या 15-20 दिसां भितर कंप्लीट Yeah, we are expecting to complete by 15th of June. It can happen even before that. Extra time दिलेले आसा. So the main काम जे आसा ते उदकान हाडले ते ऑलरेडी कास्ट जालेले आसा. वयलो स्लॅब घातलो की रोखडेच लोकांक येतो कितलो त्रास जातलो पयलो. भरपूर लोकांनी म्हाका फोन मारून सांगलेले की त्रास जातले म्हणून. पूण कितें आसा आयज आमकां दिसता की तूं बरो रूल जालेलो आसा आमी म्हणटा ते फ्युचर प्रूफ वी आर रेडी फॉर वॉट एवर रोड एक्सटेंशन रोड वायडनिंग दॅट हॅज टू टेक प्लेस इन दीस एरिया. हांगा रस्तो भरपूर बारीक जावन आसा म्हाका दिसता 3-3.5-4 मिटर जावन रस्तो आसा. तितलो स्कोपूय ना हांगा वायड करपाक बट द ब्रिज इज अबाउट 6 to 7 meters वायड प्रोविजन करून दवरलेलो आसा 2 गाडयो सुट्टा तशें.